अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में पीर की रात और अक्टूबर की 6 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और अक्टूबर की 7 तारीख है। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में एक्सटेंशन का मौसम है। दुनिया में सुलह और माहिदों का मौसम है, यानी इसराइल और जो हमास है उनके दरमियान मिस्र में बातचीत शुरू हो चुकी है, और पहला राउंड इत्तलात ये हैं कि बहुत अच्छा रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर शायद जंगबंदी भी हो जाए, और यकीनन उसका क्रेडिट सदर ट्रंप लेंगे, और अगर वो लेंगे तो वो शायद जायज़ भी होगा काफ़ी हद तक। लेकिन हमारा मौजूद बहस आज जो ज़्यादा होगा वो पाकिस्तान में जो एक्सटेंशन का मौसम है उस पर होगा। आज जो खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इत्तला ये है, सिक्योरिटी सोर्सेज से इत्तलात पाकिस्तानी मीडिया छाप रहा है कि उनको शायद गैर मुय्यना मुद्दत मुद्दत तक एक्सटेंशन दे दी गई है। और इसके साथ ही आप जो मौजूदा आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके रिटायरमेंट में भी आपको इस 60 दिन से 2 महीने से कम वक्त रह गया है। लेकिन उनका भी कोई जानशीन का नाम अभी तक सामने नहीं आया। या वैसे तो होता है कि 5-6 नाम आते हैं कि ये सीनियर मोस्ट है, इनमें से एक बनेगा या प्राइम मिनिस्टर को भेजे गए हैं, लेकिन वो नाम भी सामने नहीं आए। हाँ, अलबत्ता एक अफवाह गर्दिश में है कि शायद आसिम मुनीर साहब को भी एक्सटेंशन दिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। या ये उनकी अपनी ख्वाहिश है, या एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद कुछ अफराद की ख्वाहिश है, या हुकूमत की ख्वाहिश है, हमें इसका नहीं इल्म। लेकिन आज सिर्फ जिक्र इस बात का करेंगे कि आखिर ये एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती क्यों है। क्यों हम लोग इतनी ज्यादा एक्सटेंशन में यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से ख्याल यह है कि इदारे खत्म हो जाएंगे खुदा ना करे, या मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस मौजू पर और इससे जुड़े अफगानिस्तान और पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात पर भी थोड़ी बात करेंगे। और इन मौजूआत पर बात करने के लिए मैंने आज आप सबके जाने पहचाने पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी, मुहक्किक, मुसन्निफ और बहुत अच्छे राइटर और एनालिस्ट जनाब इम्तियाज गुल साहब को तकलीफ दी है। इम्तियाज साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम सलाम। इम्तियाज भाई, ये बताइए कि मैंने जिस तरह अर्ज किया कि एक्सटेंशन का मौसम है। एक्सटेंशन वैसे कोई गैर मारूफ चीज भी नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं वैसे ही गूगल कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एक्सटेंशन दुनिया में सबसे ज्यादा किन ममालिक में दी जाती है। तो मुझे सबसे पहले जो नाम नजर आया वो सीरिया का था, और उसके बाद फिर जनाब नॉर्थ कोरिया का, और फिर पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो दुनिया के टॉप 4 या 5 जितने भी, डिपेंड्स ऑन कौन सा सर्च इंजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम आता है। मेरा सवाल यह है कि ये जो एक्सटेंशन दी जा रही है, यानी उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स को छोड़कर सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये एक्सटेंशन जरूरी हैं, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में। ज़रूरी तो देखें, कोई भी चीज़ उसके लिए कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान हालत जंग में है? क्या पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ पे आईएसआई के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नागुज़ीर हो गई है? अगर उस नुक्ता नज़र से आप देखें तो हाल ही में हमारे वज़ीर आज़म ने और हमारी फ़ौज के सरबराह ने वाशिंगटन का जो दौरा किया, उसमें आईएसआई के सरबराह मौजूद नहीं थे। और हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि आईएसआई के सरबराह इस वक्त पाकिस्तान के कौमी सलामती के एडवाइज़र भी हैं, यानी बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो बिल्कुल। अगर तो इतना उनका कलीदी किरदार होता पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में, तो उन्हें तो फिर इस दौरे पे अ, आसिम मुनीर यानी फ़ौज के सरबराह के साथ 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 होना चाहिए था। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो कुछ हॉब नॉबिंग हुई है अ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारी फ़ौज के सरबराह के दरमियान, तो उसके उसकी रूह रवां अमेरिका की इस्टब्लिशमेंट है। और इस्टब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तो ज़ाहिर है या तो जीएचक्यू है या फिर आईएसआई है। ज़्यादा डायरेक्ट काउंटर पार्ट आईएसआई है सीआईए के साथ बातचीत के लिए। तो उस सूरत में तो उनको वहाँ पे हर हाल में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। अब सवाल ये है कि इनको एक्सटेंशन मिल गई है क्या? अ, उनको नागुज़ीर समझा जा रहा है? इसके बारे में तो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, अगर उनकी कोई सुनता है तो उन्हीं से पूछा जा सकता है कि गैर अलानिया तौर पे, अमलन गैर अलानिया तौर पे, किसी नोटिफिकेशन के बगैर आईएसआई के सरबराह जो है वो अपनी उन्होंने जॉब जारी रखी हुई है। अच्छी बात है, अगर जो कोई लाइक कॉम्पिटेंट बंदा हो, अगर वो साल की बजाय 2-3 साल के लिए खिदमत सर अंजाम दे दे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे सब सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने जनरल अशफाक कियानी को पूरी एक टेन्योर की एक्सटेंशन दे दी थी।
यानी उनके 3 साल पूरे हो रहे थे, उससे 2 महीने पहले ही यूसुफ जै गिलानी ने एक 3 मिनट का कौम से खिताब किया टीवी पे, और कह दिया कि हम जनरल अशफाक कियानी को एक और 3 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। उन्होंने तो हद ही कर दी थी। फिर जो बिल्कुल। इमरान खान के ज़माने में आपको मालूम है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई, वो भी 3 साल के लिए थी। अब हमारे इस वक्त के फ़ौज के सरबराह हैं, इनकी ख्वाहिश, ऐसे लगता है कि ख्वाहिश है या जो हमारे मारूजी हालात हैं उसके मुताबिक उनके ख्याल में उनको 2 साल मज़ीद अभी इस ओहदे पे बरकरार रखना है, क्योंकि जो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से नोटिफिकेशन हुआ था उसमें यह कह दिया गया था कि फ़ौज का सरबराह 5 साल अपनी मुद्दत पे फाइज रहेगा। लेकिन वो एक ओपन एंडेड सा नोटिफिकेशन था जो आइन में तरमीम भी हुई थी। उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि हर नया आने वाला फ़ौज का सरबराह 5 साल अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेगा। तो लिहाजा अ, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक्सटेंशन कोई बुरी बात नहीं, ख़ास तौर पे एक ऐसे साहब के लिए जिनको बमुश्किल 1 साल हुआ है अपनी इस जॉब में। कंटिन्यूटी भी उससे ख़राब होती है अगर फौरी तौर पे आप किसी को अपने ओहदे से हटा देते हैं। अलबत्ता उसका यह है कि इम्पैक्ट, उसका असर बाकी इंस्टीट्यूशन पे क्या होता है, जाहिर है उसमें उसके असरात कोई मुस्बत नहीं होते हैं। चाहे वो जनरल अशफाक कियानी की एक्सटेंशन थी, चाहे जनरल बाजवा की, चाहे जो इनसे पहले जनरल फैज़ हमीद अ, थे, या फिर अभी जो मौजूदा एक्सटेंशन है। इसमें इनसे जो जूनियर इनके साथी होते हैं ऑफिसर्स हैं। या फिर बैच मेट्स होते हैं, जिनको जिन्होंने उम्मीद लगाई रखी होती है कि या तो आर्मी चीफ बनेंगे या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन उनको मिल जाएगी, या फिर वो आईएसआई के सरबराह लग जाएंगे। तो जाहिर है उनकी उम्मीदों पे तो पानी फिर जाता है, उनके इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने साथ साथ एक बैच में काम शुरू किया हो, उस उनका अमलन अगर वो सुपरसीड हो जाते हैं तो अमलन वो रिटायर हो जाते हैं। और बिल्कुल। यही काम होगा अगर जनरल आसिम मलिक अभी चूंकि अपना काम वो जारी रखे हुए हैं, तो इनके साथ के जितने भी लोग थे वो आइंदा साल 2 साल के अंदर फारिग हो सुपरसीड हो जाएंगे। जाए। बिल्कुल। एक चीज जो आपने बड़ी अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, यानी तारीख में तो बेशक इसकी नज़ीर मिलती है। अगर आप अमेरिका की मिसाल ले लें, यहाँ पर एक थे मेजर जनरल लेविस हर्शी, जो कि 1941 से 1970 तक अमेरिकी फौज में एक्सटेंशन पर ही चलते रहे। उनको कोई 33 साल से ज्यादा, कई साल तक, 3 तिहाइयों से ज्यादा उनको एक्सटेंशन मिलती रही। लेकिन वो दौर था जब अमेरिका दूसरी जंग अजीम में था, फिर वियतनाम की जंग थी। तो अमेरिका हालत जंग में था, और यहाँ पर कोई गैर मामूली हालात थे। ये वो दौर था कि जब यहाँ पर ड्राफ्टिंग भी हो रही थी, और ये जनरल लेविस जो थे ये इसी के इंचार्ज थे कई साल तक। तो वो एक अलहदा हाल था, उसमें हालात में यकीनन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन एक और चीज भी है इम्तियाज साहब, हमेशा के लिए ये भी तो देखा जाता है कि कारकर्दगी तो को भी तो देखा जाता है। देखिए आपने बात की, जनरल परवेज मुशर्रफ सबसे पहले थे। यानी अगर आप गुज़श्ता 25 साल की तारीख उठाएं, तो 2001 में जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को 5 साल की एक्सटेंशन दी। उसके बाद फिर उन्होंने अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी। फिर जनरल राहील शरीफ को भी ये ऑफर की गई, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी। नहीं, फिर जनरल उसके राहील बाद, शरीफ मांग रहे थे, उनको दी नहीं गई थी। अच्छा अच्छा, तस्दीक का शुक्रिया। अच्छा, दूसरा फिर जो जनरल नदीम अंजुम थे उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। अब ये जनरल आसिम मलिक साहब को दी गई है। ये तो एक एक्सटेंशन है, और यकीनन एक आर्गुमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान एक हालत जंग में है, लेकिन पाकिस्तान तो गुज़श्ता 25 सालों से है ही हालत जंग में। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर कोई जर्नल आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा हो फिर भी अगर एक्सटेंड बनती है, तो फिर तो जरूर देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी जो हमारे लीडरान हैं वो तो खुद कहते हैं कि हमने 70,000 जानें गंवाई हैं। अगर एक मुल्क में 70,000 जानें दहशतगर्दी में गंवाई जाती हैं, तो क्या इसे अच्छी परफॉर्मेंस समझा जा सकता है? और क्या इसकी बुनियाद पर किसी और अच्छे ऑफिसर का कैरियर, इस बुनियाद पर आप खुडे लाइन लगा दें कि जनाब चूंकि हम हालत जंग में हैं तो लिहाजा इसी लीडरशिप को रहना चाहिए, बावजूद इसके कि उनकी जो पॉलिसीज हैं समहाउ कहीं पर ठीक भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई मसला है। तो क्या इस बुनियाद पर भी बनती है ये बात? क्योंकि ये तो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जी हम हालत जंग में हैं। ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है हमेशा। एसीआर क्यों लिखी जाती है आर्मी में? देखिए आप बड़ी हसास बात कर रहे हैं इस पे, कुछ लोगों के पर जल जाएंगे अगर आप उसमें सच्ची बात करें। सच्ची बात यह है कि मैंने तो जब से होश संभाला, मैं 10 साल का था, 11 साल का, जब 1971 की जंग शुरू हुई।
اور اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، بڑے برے حالات ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں یہ کہا، اور میں سن کے وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گیا جب وہ کہنے لگے کہ وی آر فائٹنگ ٹیررسٹ آن our soil, our terrorists on our soil, so that the streets of London and New York are safe. Otherwise, they would be roaming here the streets. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ان کے اپنے دہشت گردوں کے خلاف اپنے ملک میں نہ لڑ رہے ہوتے تو یہ دہشت گرد پھر نیو یارک اور لندن کی سڑکوں پہ دندنا رہے ہوتے۔ یعنی ان سے یہ کوئی پوچھے کہ آپ اپنے ملک کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے طور پہ جہاں پہ جگہ جگہ دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر وہ یہ جب بات آئی تھی کہ پسنی میں ایک تجویز تھی، پیشکش ہوئی امریکہ کو کہ آپ ایک ملٹری بیس بنا لیں، اس کے جواب میں پھر ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ وضاحت بھی آئی، اور ساتھ میں ایک باقاعدہ بریفنگ بھی دی گئی۔ کہا گیا کہ روزانہ، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ کئی درجن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں، یعنی مہینے کے آخر میں آپ ہر مہینے 2-3 ہزار آپریشن کر چکے ہوتے ہیں اس دعوے کے مطابق۔ اور یہ خبریں باقاعدہ بڑے بڑے ٹکر کے ساتھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا میں بھی چلی ہیں۔ تو وزیر اعظم کی تقریر دہشت گردوں کے حوالے سے اور یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جو بریفنگ آئی ہے، میں یہ سوچتا رہا کہ ہم تو اپنے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کار کو لانا چاہتے ہیں، اسے یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں، یہ کمفرٹ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آج تک جو کیا 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے، آپ آئیں، محفوظ جگہ ہے، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں۔ لیکن جب آپ کی فوج کے ترجمان یہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہر روز ہم 5-6 درجن انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں دہشت گردوں کی تلاش میں، تو کون سا بیوقوف سرمایہ کار ہوگا جو پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ تو یہاں پہ جہانگیر دیر از سم پرابلم ود دی برانڈنگ آف پاکستان، ان ہوں۔ لوگوں کی طرف سے جو کہ اس ملک کی پالیسی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی طرف سے بلا شبہ انہوں نے دہشت گردوں کا صفایا بھی کیا ہے، بے شمار دہشت گردوں کو مارا بھی ہے، ہر روز مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں روزانہ۔ بہت زیادہ، بالکل۔ اچھا، اور تقریباً تواتر کے ساتھ، تو سب، تو میرا بطور ایک پاکستانی کے تو یہ موقف ہے کہ آپ بھلے 400 آپریشن روزانہ کریں، آپ کو اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بالکل خاموشی سے اپنا کام کریں، اور دنیا کو جب خبر نہیں جائے گی کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، دہشت گردوں کے خلاف روزانہ آپریشن ہو رہے ہیں، پھر شاید وہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں پاکستان میں جانا چاہیے۔ جب آپ کو خود ہی ان کو یہ کہہ کے ڈرا رہے ہیں کہ یہاں تو کونے کونے پہ دہشت گرد چھپا ہوا ہے، تو کون یہاں پہ آئے گا؟ تو آپ کی بات وہاں سے تھی کہ کیا یہ کوئی غیر معمولی صورت حال ہے کارکردگی کی؟ دیکھیں، یہ تو ادارے کا کام ہے، ادارے کے سربراہ کا کام ہے، اس نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ کس کو ایکسٹینشن دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ بنیادی طور پہ کسی بھی، آپ نے سنا ہوگا کہ چاہے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، یعنی ہم گزشتہ 50-60-70 برسوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ایکسٹینشن وغیرہ کا معاملہ جو ہے یہ فارغ ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شمالی کوریا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مصر ہے یا فلپین کی طرح ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ہم اگر ان کا ہم پلہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں، جو دوسرے ممالک ہیں، چین میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی مہینے ان کے ملٹری کمیشن کا وائس چیئرمین، جو کہ صدر شی جن پنگ کے بعد اس کا عہدہ ہے، یعنی شی جن پنگ ملٹری کمیشن کے چیئرمین ہیں، اور اس کے وائس چیئرمین جو تھے اس کو گرفتار کر کے اس سے آج کل پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ آپ ان کچھ اس کے کچھ 35-37 ملین ڈالر کے برابر کے کچھ الزامات تھے ان کے اوپر نا، وہ ثابت ہوئے نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو چین کی بھی آپ نے بات کی، وہاں بھی ایکسٹینشن وغیرہ کسی کو نہیں ملتی سوائے نہیں ملتے۔ جو پارٹی کا سربراہ بن جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اپنی لائن میں لگے ہوتے ہیں، 1-2 سال نوکری کر کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے۔ جنرل پیٹریس برطانوی افواج کے کمانڈر تھے، انہوں نے باقاعدہ 2 یا 3 سال آئی ایف افواج کے طور پہ افغانستان میں آئی ایف کمانڈر کے طور پہ کام کیا۔ وہ جب ڈیوڈ واپس پیٹریس۔ گئے، ڈیوڈ نو، اچھا، برٹش ہے، ٹھیک ہے۔
وہ تھے ڈیو رچرڈس، اگر میں نے اچھا پیٹریس کہا ٹھیک ہے ہے، تو آپ نے غلط ہے۔ پیٹریس کا جی جی اچھا، جنرل ڈیو رچرڈس، تو وہ آئی ایس ایف کمانڈر تھے، اور بعد میں ان کو وہ بنے اپنی افواج کے بھی کمانڈر ان چیف بنے۔ یقین کیجئے اس کو کچھ سال، سوا سال انہوں نے اس حیثیت میں گزارے، اور چونکہ ان کی عمر پوری ہو گئی تھی، وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے۔ اور مزے کی بات آپ کے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے کوئی 2-3 ہفتے کے بعد مجھے ایک دوست کے ہمراہ جنرل ڈیو رچرڈس سے ملاقات کا موقع ملا۔ انہوں نے 3-4 لوگوں کو ڈنر پہ بلایا۔ اچھا میں، میرے دوست تھے، میرے خیال اے آر وائی کے جو آج کل سلمان اقبال ہیں، یہ تھے، ایک دو اور لوگ تھے، کل ہم اچھا 4-5 لوگ تھے۔ اور یہ جناب، یہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے فوج کے سربراہ تھے، برطانوی فوج کے جناب۔ انہوں نے صرف 4 گھنٹے کے لیے ایک ہیلپ بلائی ہوئی تھی کچن میں، ہیلپ کرنے کے لیے۔ کچن میں ان کی بیگم خود کھانا بنا رہی تھیں، وہی کھانا بنا کے انہوں نے ہمارے سامنے ٹیبل پہ رکھا، انہوں نے خود ہی سرو کیا۔ کوئی وہاں پہ بیٹمان نہیں تھا، کوئی وہاں پہ اضافی گاڑی نہیں تھی۔ ایک پرانی سی جیپ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بس میری اپنی ذاتی جیپ ہے، باہر گھر کے باہر کھڑی تھی۔ تو ہمیں تو شمالی کوریا اور ایجپٹ کی بجائے ہمیں ان ملکوں کی پیروی کرنی بے شک، چاہیے، چین کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایکسٹینشن جہاں پہ ناگزیر ہو، بالکل آپ ایکسٹینشن دیں۔ ضرور دیں۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا، کسی کو کوئی واقعی اگر ایکسٹینشن کا حقدار ہو۔ لیکن یہ جو ایک وتیرہ جو بن گیا ہے ایکسٹینشنز کا، اس کی میرا خیال ہے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے فوج کے اندر جو مورال ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، ان لوگوں کا، ان ڈیفینیٹلی افسران کا جو سمجھتے ہیں کہ ان کا حق مارا گیا ہے۔ بالکل، اور ایک چیز جو میں، آپ نے جو بہت بہت زیادہ عمدہ نقطے اٹھائے، آج کے نیو یارک ٹائمز میں تقریباً چند گھنٹے پہلے، یعنی جب یہ خبر آ رہی تھی کہ جنرل عاصم ملک کو ایکسٹینشن دی جا چکی ہے، نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت لمبی چوڑی تفصیلی خبر چھاپی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم اپنے گزشتہ 12 سالوں میں بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز آج رپورٹ کر رہا ہے۔ ہو اگر سکتا آپ ہے اس انہوں نے کو، ہماری رپورٹ کا، ہمارے سینٹر فار ریسرچ اور سیکورٹی اسٹڈیز کا حوالہ دیا ہو۔ اس میں ہے، بالکل ہے، اس کے اندر وہ حوالہ بھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو بھی کیا ہے، اور تب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑی ہے۔ تو جب یہ میں سوال کر رہا تھا تو یہ بھی ایک طرح کا رپورٹ کارڈ ہے۔ ابھی ان کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، لیکن جب وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کسی بنیاد پر کر رہے ہیں، سورسز پاکستانی ہی ہیں۔ یو آر رائٹ، اور اس میں آپ کا انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت اچھے اچھے کیریئر آفیسر جو ہیں، جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، they are as patriotic as you and me. They are as good, rather better than us in terms of professionalism. لیکن ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ پاکستان کو سرو کر پائیں، اور یہی ہمارا نقطہ ہے، اسی پر ہم فوکس کر رہے تھے۔ لیکن آپ نے ذکر کیا چین کا، اور میں پسنی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی چین پر بہت گہری نظر ہے۔ حالیہ مہینوں میں آپ نے چین میں کم از کم 2-2.5 مہینے گزارے ہیں، وہاں پر آپ ان کا موڈ پہلے سے جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ جو پاکستان کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ جی پاکستان نے یہ پیشکش کی ہے، یعنی امریکہ نے نہیں مانگی، پاکستان پیشکش کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا کہ شاید یہ چائنا کے لیے ریڈ لائن ہے۔ ایک صاحب سے میں کل بات کر رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ نہیں، وہ دے آر فائن ود اٹ۔ اور ساتھ ایران بھی ہے، اس طرف ساتھ افغانستان بھی ہے، ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ پورا ریجن تبدیل ہو رہا ہے۔ افغانستان کا فارن منسٹر ماسکو میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ انڈیا جا رہا ہے، یہ پورا ریجن تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں جب یہ خبریں آتی ہیں، اور وہ بھی اس تناظر میں کہ اس سے امپیکٹ، نیگیٹو امپیکٹ چائنا پر آ سکتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہم نے ایک سیکیورٹی کو بنیاد بنا کے اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں سیکیورٹی پرزم سے، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ یہ کوئی مثبت بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ سیکیورٹی سینٹرک خارجہ پالیسی رکھیں گے، اس میں آپ کا سویلین سپیس نہیں ہوگا، اس میں ترقی نہیں ہو سکے گی، اس میں آپ کی طرف بیرونی ممالک سے کوئی دیکھے گا نہیں مثبت انداز میں۔ اور یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو پیشکش ہوئی ہے، جو حامد میر صاحب کا آپ نے ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے چونکہ ان بریفنگ کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک تجویز ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر میں نے کہا کہ بھئی تجویز تو ہے نا، اور ہوں، تجویز چونکہ باقاعدہ پیش کی گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ رسمی طور پہ، غیر رسمی طور پہ، لیکن کیا ایک ایسی تجویز، ڈز اٹ میک سینس کہ ایک
उस मुल्क की मौजूदगी में जिसने, ज़ाहिर है उसका भी अपने, यानी चीन के अपने भी मफादात हैं, इक्तसादी मफादात हैं, स्ट्रेटिजिक मफादात हैं। उसके बावजूद उसने पाकिस्तान में सी पैक के तहत कोई तकरीबन 26 अरब डॉलर की सरमाकारी की है, 2016-17 से लेके 2-3 साल पहले तक, क्योंकि अब तक उसके तहत बरह रास्त सरमाकारी अभी फ्रीज हो चुकी है। तो कौन से मुल्क ने पाकिस्तान में 25-26 अरब डॉलर लगाए हैं गुज़श्ता 25 बरसों में? वाहिद मुल्क बेशक। चीन है। कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इतना असला फराहम किया है, इतनी टेक्नोलॉजी फराहम किया कि आज हमारी कोई 80 से 85% ज़रूरियात दिफा की वो चीन पूरी करता है। यानी और कोई मुल्क नहीं है। अमेरिका ने तो जब भी दिए तो सेकेंड हैंड कोबरा हेलीकॉप्टर्स दिए, जब भी दिया तो 50 साल पुराने मॉडल जो F-16 दिए, या कलाशनिकोव दे देते हैं। दूसरे मुल्कों से ख़रीदे हुए MI-17 वो दे देते हैं। सो ये हमारी क़यादत को सोचना पड़ेगा कि कब तक हम दूसरों की नज़रों में यूं हल्के होते रहेंगे। यानी अमेरिका को खुश करने के लिए ज़रूरी है कि आप चीन को नाराज़ करें। हो सकता है बेशक। कि चीन इस बारे में कुछ भी ना कहे, और वो ओपनली कहते भी नहीं हैं। आप यकीन हम्म। कीजिए, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने उसमें सदर जरदारी के 10 दिन के दौरे के दौरे का हवाले से कुछ सवालात उठाए। तो मुझे एक चीनी सिफारतकार ने मैसेज ये किया कि आप, मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि इस किस्म के जो ये बातें हैं ये पब्लिक में ना कहें। ये दौरा अच्छा था, मुफीद था, और दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए बेहतर था। लेकिन उससे मैंने कहा कि अभी 2 दिन पहले तो शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि दौरा, हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी के दौरे के बाद सेनेटर मानवी वाला ने ये कहा कि असल में ये दौरा जो था थोड़ा ताल्लुकात को रीसेट करने के लिए था। राइट, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राइट। जी, तो बड़े सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या रूस चीन के साथ हमारे ताल्लुकात वाकई ठीक हैं? लेकिन उनमें चूंकि मतानत बहुत है, चीनी रहनुमाओं में, चीनी डिप्लोमेट्स में, शोर शराबा वो नहीं करते हैं, मतलब ढंडोरा वो किसी बात का नहीं पीटते हैं। तो हम दुआ बस यही करेंगे कि ये जो पसनी वाली बात है वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की, वैसे तो अमेरिका के इस खत्ते में कोई 35 के करीब फौजी अड्डे मौजूद हैं, बड़े फौजी अड्डे। एक और बिल्कुल। आ गया तो अ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन चीन के साथ ताल्लुकात पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, जो कि फर्क पहले पड़ेगा। ही इस वक्त मुतासर हो चुके हैं। मुतासर हो चुके हैं। और आखिरी नुक्ता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1-2 मिनट रह गए हैं, इम्तियाज भाई, ये बताइए कि अभी इस वक्त जो अफगानिस्तान के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मॉस्को में हैं, वो मॉस्को फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं बाकायदा तौर पर, फिर वहां से वो इंडिया जाएंगे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बस थोड़ा मुख्तसर जवाब दे दें क्योंकि टाइम मैं बिल्कुल खत्म मुख्तसर हो यही गया। कहूँगा कि मॉस्को यानी फ्रूसी हुकूमत अपने एक मॉस्को फॉर्मेट पे मुसलसल अमल कर रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और रूस खुद शामिल है। काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। बस इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के गैर मुल्की सफ़र पे गुज़श्ता 2 महीने से जो सख्त पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी, NOC नहीं जारी कर रहा था, वो अब जारी करना शुरू कर दिया है। इसका जो आसार हैं पाकिस्तान के लिए शायद कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होगा हम्म। कि पहले पाकिस्तान भी आना था अमीर मुत्तकी में, अगस्त में। जी हाँ। NOC नहीं मिला। फिर इंडिया भी जाना था, उसका भी NOC नहीं मिला। अब चीन के लिए भी NOC मिल गया है अमीर मुत्तकी को, और 9 तारीख को मेरा ख्याल है वो भारत भी जा रहे हैं। भारत में जाना। पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई झटका तैयार कर रही है, और अब दोबारा वो इंडिया की तरफ जो है उनका झुकाव हो रहा है। बेशक, बहुत अहम नुक्ता, बहुत ही अहम नुक्ता। इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अहम नुकात पे आपने रोशनी डाली, बड़ी तफसील से रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब, और आपने इनकी बातें सुनी, इनकी सोच फिक्र और नज़र थे, इन्होंने हमारे साथ शेयर की। अगले शो तक जहांगीर खट्टक को इजाज़त दीजिए, इनको हम दोबारा भी तकलीफ देते रहेंगे। इम्तियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज जी। अगले शो तक जहांगीर खट्टर को इजाजत दीजिए, और जाने से पहले एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और इम्तियाज साहब का एक बहुत अच्छा व्लॉग है, उसको ना छोड़िएगा, उसको जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।